बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि तालिबान की 4 साला हुकूमत को रूस ने बाकायदा तस्लीम कर लिया है और मास्को के लिए तालिबान के तैनात करदा सफ़ीर की असनाद को भी कबूल कर लिया है। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 4 सालों में बाकायदा तौर पर तालिबान को उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अमेरिका का इस बारे में क्या रद्द अमल होगा और पाकिस्तान पर इस पर के क्या असरात मरतब होंगे, और फिर जो रीजनल कोऑपरेशन है खित्ते के अंदर जो रूस चीन का एक ब्लॉक है उस पर कितने इसके असरात मरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को एक दहशत गर्द तंजीम करार दिया था। उसके बाद रूस के लिए यह मुमकिन नहीं था कि बायलैटरल सफारती सतह पर के ताल्लुकात तालिबान के साथ इस्तवार कर सकें, लेकिन अप्रैल 2026 में वो सुप्रीम कोर्ट मास्को की जिसने ये फैसला दिया था उसने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद रूस ने बाकायदा तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। आपको याद होगा कि 20 साल तक अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रही और उसके बाद 2021 में जब अमेरिका की फ़ौजों का इनखला हुआ तो उसके बाद वहाँ पर जो तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी और फिर अमेरिका का इनखला अफ़गानिस्तान से हुआ। तो उस वक्त जो रद्द अमल पुतिन ने दिया था उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये अमेरिका की अफ़गानिस्तान में या खित्ते में नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि वो यहाँ से निकल गया और उसे इनखला पर या निकलने पर मजबूर किया गया। आपको वो मनाज़र भी याद होंगे कि किस तरह लोग भाग कर जहाज़ों के अंदर घुस गए थे और वो फिर अमेरिका और फिर यूके में आ गए। अफगानी जो अमेरिका या इत्तेहादियों के लिए या नेटो के लिए काम करते थे फिर उनको इन मुल्कों में आने की इजाज़त दी गई और यहाँ उनको स्टे भी दिया गया। अच्छा, अमेरिका का इसके बारे में रद्द अमल आना अभी बाकी है, चूँकि अमेरिका इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा। अमेरिका की फौजें वहाँ पर 20 साल तक रहीं। अब देखना यह है कि जो तालिबान के ऊपर अमेरिका ने इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनके जितने भी एसेट थे, जितने भी पैसे हैं, उनको फ्रीज किया हुआ है और उनका जो मालियाती निज़ाम है तालिबान का वो उस तरह फंक्शन ही नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जब रूस ने उनको तस्लीम कर लिया जिसके पास एक वीटो पावर है, उसके साथ चीन ने भी उनको ऑलमोस्ट तस्लीम किया हुआ है, तो ये रीजनल सतह पर कितनी बड़ी डेवलपमेंट है तालिबान की हुकूमत के लिए और फिर अमेरिका का रद्द अमल इसके बारे में क्या होगा। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि 2022 से 2024 तक जितने भी वफूद तालिबान के मास्को में गए हैं उन्होंने वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा थे सरगेई लारऊफ उनसे भी मुलाकातें की और एक बाकायदा बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसका आज शाखसाना यह है कि रूस ने तस्लीम कर लिया है तालिबान की हुकूमत को। देखिए, रूस अगर आप उसकी सियासत को देखें तो वो जो रीजनल अलायंस है यानी कोऑपरेशन जो इलाके के हैं उस पर यकीन रखता है। रूस को एक स्पेस नज़र आया कि तालिबान के साथ हम अगर ताल्लुकात बनाते हैं, चूँकि रूस ने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने किया तो वो इंडिया था या चीन कर रहा है या फिर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी, चूँकि कि उन्होंने एक हुकूमत कायम की थी जो 2021 में जो ही तालिबान वापस आए तो उसके बाद वो क्रम्बल होगी, वो टूट फूट का शिकार होगी और तालिबान का वहाँ पर कब्जा हो गया। तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए इसमें फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान को तो मुफ्त में चूँकि पैसे हैं नहीं कि हम इन्वेस्ट करें, तो मिनरल और कॉरिडोर तक एक हमें रसाई मिल रही है अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होता है और हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं। लेकिन ये अमर देखें किस कदर भयानक है या कितना काबिल अफसोस है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं 57 उन्होंने अभी तक बशमूल पाकिस्तान इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया।
اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ یہ حکومت جو بنی ہے طالبان کی، ہم نے پاکستان نے طالبان کو بنایا، وہاں پر حکومت ان پلیس کی، اور ہمارے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید صاحب، وہ وہاں پر گئے تھے، چائے کا کپ بھی پیتے ہوئے ان کی تصویریں شیئر ہوئی تھی طالبان کی حکومت جب بنی تھی۔ تو اس وقت ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ طالبان آ گئے ہیں اور امریکہ واپس چلا گیا۔ اب اگر رشیا کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں، اگرچہ طالبان سے نیگوسیشن ہوئی تھی جب امریکہ کا انخلا ہوا، تو اس وقت یہی تاثر جا رہا تھا کہ شاید یہ حکومت جو طالبان کی آئی ہے امریکہ کی مرضی سے آئی ہے، لیکن یہاں پر جو طالبان لاٹ ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، وہ کوئی امریکہ کے لیے کوئی ان کے پاس سافٹ کورنر نہیں ہے۔ اسی طرح چین ایک ایسا ملک ہے جو ان آفیشلی طور پر تسلیم کر چکا ہے، یعنی وہ بھی اعلان کر سکتا ہے کسی لمحے بھی رشیا کے اعلان کے بعد۔ اگر ہم افغانستان کی تھوڑی سی ہسٹری کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہ سرزمین ایسی ہے جہاں پر ہنگامہ ہی رہا ہے، اور اس کا پاکستان کو بہت زیادہ ہمیشہ اس کا وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان کا اس کو نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کم ہوا ہے، کیونکہ 1933 میں صرف 19 سال کے ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ بنے تھے، اور یہ بڑا پرامن دور تھا۔ 1933 سے لے کر 1973 تک یہ ظاہر شاہ کی حکومت جو ہے وہ رہی۔ اس کے بعد ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ اٹلی چلے گئے، اور اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ ان کے چچا زاد بھائی محمد داؤد نے بادشاہت ختم کی، اور اس وقت افغانستان کو ایک جمہوریہ حکومت بنا دیا، ڈکلیئر کر دیا، اور بادشاہت ختم ہوگی۔ جمہوریہ افغانستان کا دور 1973 سے 1978 تک جاری رہا۔ یہ نہایت خونریز قسم کا دور تھا، یعنی خونی دور تھا۔ اس کے بعد کئی سربراہ تبدیل ہوئے۔ داؤد خان حکمران تھا، اس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان پر دباؤ بڑھایا، کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ فوج میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں نے بغاوت کی، آپس میں فوج کے دو گروپ بن گئے۔ 1978 میں نور محمد ترکی صدر بنے۔ جلد ہی ان کے قریبی ساتھی حفیظ اللہ امین نے ان کے خلاف سازش کر دی۔ حفیظ اللہ امین نے صدر، وزیر اعظم اور پی ڈی اے کے سربراہ بن گئے۔ حفیظ اللہ امین نے امریکہ سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جو سوویت یونین کو سخت ناگوار گزرے۔ 24 ستمبر 1979 کو سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ 27 ستمبر کو حفیظ اللہ کو قتل کر دیا گیا اور صدارتی مال پر قبضہ کر لیا۔ 1979 میں یوں افغانستان ایک دفعہ پھر سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا۔ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس حملے کا مقصد افغانستان میں قائم کمیونسٹ پارٹی کو اندرونی بغاوتوں سے بچانا تھا اور اپنے زیر اثر رکھنا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 9 سال تک جاری رہی۔ 1989 میں سوویت افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا۔ اس جنگ کے دوران مجاہدین جو سوویت یونین کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے انہیں امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب جہاد ضروری ہو گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ افغانستان میں لڑی جانے والی یہ جنگ طویل ترین جنگ تھی۔ سوویت یونین کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستان اور جنرل ضیاء کا کردار نہایت اہم اور کلیدی تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر افغانستان مجاہدین کی بھرپور حمایت کی۔ اسی دوران پاکستان نے لاکھوں مجاہدین کو پناہ دی، مجاہدین کو اسلحہ، تربیت اور مالی امداد فراہم کی۔ ضیاء الحق نے ایک جنگ کو اسلامی جہاد کا رنگ دے کر عوامی حمایت حاصل کی۔ ضیاء الحق کے اسلامی جہاد کے بیانیوں کو افغان پاکستان کے نوجوانوں نے خوب مقبول بنایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو اسٹریٹجک فائدہ تو ہوا، نقصان یہ ہوا کہ کلاشنکوف کلچر، منشیات، فرقہ واریت اور عسکریت پسندی ملک میں پھیل گئی۔ افغان جہاد کے نتیجے میں طالبان کا ظہور ہوا جنہیں بعد میں پاکستان نے تسلیم کر لیا۔ افغان جہاد میں پاکستان کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کر دیا۔ امریکہ کو پاکستان سے شکایت ہوئی کہ پاکستان گل بدین حکمت یار کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے بعد 1992 سے 1996 تک خانہ جنگی اور طالبان کا عروج رہا۔ اسی دوران مختلف گروپوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ کابل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ عوام نے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ طالبان کی تحریک قندھار سے ابھری اور 1996 میں انہوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان سخت اسلامی قوانین، اسلامی امارات اور اسامہ بن لادن، القاعدہ کو طالبان نے پناہ دی۔
2001 में 9/11 हुआ, अमेरिका ने तालिबान पर हमला कर दिया, अहमद करज़ाई की हुकूमत कायम की गई, बाद में अशरफ गनी सदर बने, तालिबान की मज़ामत जारी रही, बदअमनी रही। 2021 में अमेरिका की फ़ौजें अफगानिस्तान से निकल गई और फिर दोबारा तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़ गए। ये जो सारी तारीख मैंने आपको बताई, इसका मकसद ये था कि अफगानिस्तान के हालात से पाकिस्तान मुतासर होता है और फिर रशिया के इन्फ्लुएंस में अफगानिस्तान रहा है और कभी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में अफगानिस्तान रहा है, कभी पोपट किस्म की रजीम्स आती रही हैं। पाकिस्तान पर इसका असर बहुत ही बुरा पड़ा है। आज पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है वो टीटीपी करवा रही है। अगर बलूचिस्तान के हालात देखें तो वो अफगानिस्तान से उसके ताने बनते हैं। हमें चाहिए ये था कि हम तालिबान के साथ, अगर हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होती, हमारे यहाँ सिविल हुकूमत होती, तो हमारे ताल्लुकात तालिबान के साथ होने चाहिए थे। अफगानिस्तान के तालिबान को तस्लीम न करके माजरीन को यहाँ से निकाल कर फिर हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए और इंडिया की अमलदारी वहाँ पर ज़्यादा हो गई और इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले होते हैं। हमें ये चाहिए था कि जैसा कि चीन ने हमारे साथ अफगानिस्तान की कुछ अंडरस्टैंडिंग कराई है, तालिबान को अंगेज करें, उनसे बातचीत करें और फिर उसके बाद अपने मामलात को सीधा करें। हाइब्रिड प्लस की जब मैं बात करता हूं कि लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, जो निज़ाम होता है ये वक्ती तौर पर आप इकानमी को स्टेबल कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, ये इंतज़ामी किस्म का एक अरेंजमेंट होता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आपको अपने मुल्क की सियासी, सफारती या दाखिली या इकानमी तौर पर आप उसको मैशत को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम को इन प्लेस करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल जमातें और इलेक्शन और मैंडेट से ही होता है, जो 10-20 साल की पॉलिसियां बनाता है और आगे जाने की बात करता है। अभी भी हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं रही है, हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हम डरते हैं अमेरिका से, उसके अतैदियों से। फिर हमारे पास चीन जो है, अभी तो हम फंसे हुए हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, तो हमें अपने ताल्लुकात चीन के साथ भी रखने हैं। अब ये जो ब्लॉक बन रहा है जिसे पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस साउथ एशिया के अंदर, इसी तरह वेस्ट है, अमेरिका, उसके साथ हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल जो जमातें होती हैं, पॉलिटिकल जो निज़ाम होता है बेहतर कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, चूँकि मैं रेगुलरली कोशिश किया करूँगा कि एक मौजू पर बात करूँ और जो मेरे पास मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप अपना माइंड बना सकें। शुक्रिया।